Première maman chanson maman là ben qu'on ça quoi personne chi ana mba yemba Japon et awo un peu jeune ana egonku azu mi ngonzi tipe alekele egonku tenza isingolu ke asingo tsengdi egonku tenza esingo fu ke pi mala akomla mi mpenda ango menda ango ngu ishente parla amenet te parla ambino mo omedeki IEPE mo omedeki ili popa il faut ne njingo nkripi il faut ne pambazi fang pop il faut ne njingo nji yiwe apingo yi awopa nyinga chenanga nyi malendusi mreta mnji position kripia poku nchite azamnang ni malusi mene mnji position tapmo je woku nchite azamnang ni malusi ngom nteng e nang temre mnji poipu nang nteng ndisemo mo fun chezi nteng muzongo ji school nteng e nzem mre ji nteng popu na nang te ni ma pe na komla ngote kup mnji na komla ngom te kup opien komla pa mo min sela anon se ji al azop azingo wute pup te mo passenger amo parler donc pot nzan sele shonla mla mi la nsi atin se ji al azwo e ke minju alangu pa megere mo medeki IPE kemre mo mtsanga mo le ko atang mo nzmala ndio pup mfona njingo kripi e gonk e go fuma pup atin se gonk mla mi awen kaba atin se gonk mla mi awe mo mi azuti amoje ngang azse gonk mla mi azre khule yip enet nge yo sorpen yip enet nge yo fa mvanga kuna yip enet nge yo nchiro nazi yip enet nge yo fa ndeng yip enet nge yo nkebe kizo mo yiko pung yin yi agamna mi egon krepi ewu egon khnyin isingo nyin nongi nyin ya wo mreta menji pois setamo oluzo maka linga agopu teta as meswas na antropo le humbe aloro ishin nzamdi menji agozi mo azenwet nso afam tingu nso mo ufre ngro mba itsefam mo fana anzo tronge mba yo ngopa mgamba po mo mre ngamba po nji elenkwe mba echipa po de weta mo mama almo fetingo man sayisi ango wu mba itsepu ka ango yo le wi intidi si wonk insit na za yaji maru ngang mba ju egol tsefamo pomia me ngemo kreko tinzan bingzim anan dangu de peze tange nye sepu a lokko zon chitele mbo an pele ngu je sepu a ndokon chite min lanzite mo nyenge fe ke jwe azet aprenenze tenge mazon zete weza ta azu akvo onzika nyinya tembo ozga kwa miazu nyinga yemo ana ya wo esingon tekni kwa miazu yemo ana ya wo pa asingo zisenu kwa miazu ezinyo yemo ana ya wo asingo achela ozishe wonk enk magamta enkrpia nzaba mbomshole eminso chotewop altonk ndio monge azi ngo vote pon ajowa ngo jombon ndio monge men ngon si sapa o ponto teni pi o de ponto zba jonse na mi e jonse e chigonse no ba e zinse e gonse mbon o le pop amomo akungo ngihemank nju ozi embo azin na mkumumi o kolonjin e pingolo kole pala ngom shole ntwo na wuluk ntwo zo temi o pinda fu na ajutele si o tu alla ako amla mi gon khuzani ako amla mi o se won khin sawle ala chongta wop o kun sawtika wop ako amla mi o kutimo ngon le pong o kutimo nge timute popa ndonjing sangte po sangti ndonjing pe serikele nyin ti sangte popa meton ton national ale sang a chingo ti sang ne pa ndonjing kele misen e go nang nzani misen pi nang
nzani ile kezole okun chepe mishia pese shia esi go sing bon ante la pimpe sing I akwate pola azingo sing bon mis atre sang de pa ngo mi sing no nang te po mi sing bon eso nang to alongo fu ezi owe o sang de pop afu ako nchemuloko nko nzam la mi ako aposi sang te pa ala nko mbo ekoko elorho olonko to jumba te nyengi apien sel a onke ate pundi ngwesh alon tekabo mo yen tikrinda man ka linge o yewo mo nkaba mo kunchi anton emi ju kunchi akure ngang ogoga a endofa pejo mo mba mo ala nkwe antem para aminet miztinge awe onke misho mga awe onji entom toko magam lukwa ngwe onji tom toko magam lukwa pa a won krepi po won krepi won krintoko krintoko tembo alizin ish akwan kombai a nkure school askuma agozi won krepi po won krepi nda mungyin de atigo school nga won krepi pish en won kreba wo ta nyin tintongo ish en won kreba amawo ta nyin ato ngelo won krepi mitsamo chitin jombo apola mbuntrazo ngunyin non ngopo non temi pa enfone tekni easy alors ngem pomia ana shoni je pa aju mungon diwe ambo mo ampe aju ngon diwe ambo ngoso je alekele etunyin isi ngon krepi mo ekole etunyin non isi ngon krepi la anjin enangamba o donc o tansinu ndu je amunyin la ango enon de ko o le ko pe ma fonu show ndu teye munyin adwene la antina zo o le ko pegne mbo nyingeli se on krepi nko te wop ambon e mo ekunto ante aga angofu e mo to ngomlege ngomlege pa ngwem fa e mo to tangsa e vanga wop poshi no chite wi yo kana zamba nge mo se ta mo mo se on krempia la ozi lange te me kfu ne wop ke me fu ne wop ke mbo military atirisi mi ngotun ntsinga chu ke ngotun nza ngang aligisi pa ozun no chivu ngoyi ulego ozisi pup pomia pevolu kele mo minute timi mo parle amnet mo parle ambino timi aponte pour nga yewon dise indisi ane pa atsingazi aju ngoya dise pup ane pa ezimbe elinge ago dise pup emi dise pa enonsi kwa miazu eyo ye mo esi ngon tekni be ma shwa mo zo shwa zan kwa tu esi ngon tekni mpon fotina si ngo ajumien e won ke e ya won 27 so jo mo e wengu lugum tsopta ngangu lugum aje mo ay furu ato ocho ambo anjuka cho lu ozi ato ocho ngam papa mo tsati ngangu tsopta wo e kingon jikela ashu wa arepe ale aka anka puji pa anyambu ngang akapu mfare pa mbanko tepu ingmo ngai to ochola afare pa mbanko tepu bo kwa mia zum pomia pese gen tekni iso kwa mia school I pe ponti ali yembu honkun